Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل على الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh bahagia bagi diri seorang muslim tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat iman dan nikmat kesehatan serta waktu luang, yang mana di waktu luang ia gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik nikmat untuk mensyukuri Allah Azza wa Jalla adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang amat sering kita dengar di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa taala terangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun jikalau kalian kufur, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya azabku amat sangatlah pedih. Maka lewat mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan dirinya pribadi kemudian kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengannya kita dapat memperoleh ketakwaan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut sunnahnya lagi baik hingga benar hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, keadaan kita di zaman sekarang yang kita lihat di media sosial, di layar-layar beranda HP kita ataupun di televisi rumah-rumah kita, mengabarkan kepada kita bahwasannya dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja, di mana berbagai negara mereka saling perang hingga mengakibatkan ketidakadanya adilan, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan tidak adanya keamanan. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lantas bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin menghadapi fenomena dunia yang sekarang tidak baik-baik saja? Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita di dalam Quran surat An-Nahl ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tas'alunna amma kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kalian, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar, di dalam lafaznya dijelaskan la ja'alakum, Allah taala benar-benar akan menjadi kalian umat yang satu. Walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha', tetapi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang ia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Kemudian pada ayat ini Allah taala menutup dengan firman-Nya, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan benar-benar kalian akan ditanya terhadap apa yang telah kalian jalankan, terhadap apa yang telah kalian lakukan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berarti apa yang terjadi di zaman sekarang ini, fenomena perang yang ada,
merupakan sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim, maka hendaknya dia jangan terlalu ambil pusing, jangan terlalu menyibukkan dirinya kepada hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, beliau pun mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah menakdirkan, telah menciptakan takdir manusia itu 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki singgasana di atas air. Hadis ini sebagaimana sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya setelah kita mendengar ayat, kemudian kita mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat erat kaitannya dengan apa yang telah kita sampaikan tadi di awal, bahwasanya di zaman-zaman ini maka hendaklah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah amat sangatlah banyak. Ibadah kita yang kaitannya tentang wajib, ibadah kita yang kaitannya tentang sunnah, bahkan di dalam rumah tangga kita ada banyak sekali ibadah yang dapat kita lakukan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa azim imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya ibadah yang amat sangat penting yang harusnya kita perhatikan di saat fenomena di zaman sekarang ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita maka hendaknya berdasarkan kepada landasan yang benar menurut tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya kata Allah Azza wa Jalla tadi, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, kalian akan ditanya terhadap apa yang telah kalian kerjakan, bukan orang lain kerjakan. Kita ditanya, kita diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya dia akan ditanya tentang masa mudanya, tentang hidupnya, tentang umurnya, untuk apa ia lakukan. Apakah tatkala terjadi fitnah kita termasuk orang-orang yang memprovokasi ataupun bahkan menjelek-jelekan pemimpin kita, atau kita termasuk orang-orang yang mendoakan pemimpin-pemimpin kita, dan di dalam munajat-munajat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri mereka. Sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita memperbanyak ibadah, di antaranya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla teruntuk kepada pemimpin-pemimpin negeri. Karena seorang tabi'in mengatakan, di antaranya adalah Fudail bin Iyad, ia pernah bertutur, jika seandainya aku memiliki doa yang mustajabah, aku ketahui doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan aku berikan doa itu kepada para pemimpin. Karena apa? Karena besarnya manfaat jikalau pemimpin suatu negeri itu berlaku adil dan benar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تحول به ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Aqimus sufufakum tarasu wa'tadilu. Sabnya tolong diperhatikan dan diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.